107.7 Energy FM Kalibo. Mga kasimanwa live kita makaroon iya sa may bahin ita barangay istansya yaron sa Banwa Ita Kalibo kung sa siin nga ni sangka vehicular accident na naguntad kara ginaimbulbaran kara ita raya karang rescue ambulance aga tricycle. So makita naton nga medyo may lastro ta ni kara may lastro nga may wasak pa nga ni kara pero raya karang tricycle may dagat ang ani mo ra alin mga lamesa siguro may ginadaghan mo karangasang ka event ay may mga pusa tanga niya karang sa gaming kaya karang emergency vehicle ita patan so sa makaron yung mando aton nga Kalibo Municipal Police Station na para nga ni kara sa investigasyon itry kara nga daywa ka mga bihikulo. Sir, sinhalin kara raya nga tricycle. Okay. Nung sinhalin kara raya nga tricycle. Kalibo. Tapos raya, halin sin. Mabanga. Wa matat pasyente raya nga ano. Ay kamusta ro? Driver ka ra, sir? Sin na nang lastro ka ra? Anang sa dahe? Mabaho, sir, anang lastro? Alin to, mga sakay, ito yung mga tricycle, sir. Mawalan sir. So rato nga ni mga kasimanwa, may lastro tanga ni kuno sa ugo raya karang driver ita tricycle. Nga lagi man nga ginadaga karon sa ospital it aton karon nga Kalibo MDRRMO para nga ni karon sa pauna nga pagbuong. Ginasugid nga raya kara nga tricycle hay halin di kara sa Kalibo samtang raya kara nga rescue vehicle hay halin sa Banga pagtuya sa Kalibo. Nasayuran man nga mayad nga ni nga wakara ita dagang pasyente raya kara nga rescue vehicle samtang raya kara nga driver itraya kara nga tricycle hayagin dagat ani kara sa ospital matapos mag-angkon kara ita lastro sa mayadahi kuno nga porsyon na suno man sa aton kara nga PPOS ita barangay istansya or barangay police security officer yaron sa may bahin it barangay istansya sa Kalibo mga kasimanwa. So makita nato may pila ka mga pusa kara nga sa gaming no. Makita gani ko manot basko kararo impact ita pagkabunggo itraya kara nga tricycle sa raya kara nga sakyan. May mga lamisat ang anira nga dagay basi kung halin ginadagara sa event or sa kung alin man nga okasyon raya kara nga mga lamisa nga daga ita raya kara nga tricycle. Bago ang ragid sir nga natabo. Medyo maugat ang anisarayang area. Makaroon na iyon manaton nga Kalibo Municipal Police Station para sa investigasyon itraya karang aksidente. Uman naraya karang aksidente ay iya sa maya barangay istansya mga kasimanwa yaron sa Banwa Ita Kalibo. Makita na to may tupagid karang LPG no.
possible nga may okasyon gid nga ni kararaya nga ginagtunan daya karanga driver. Aron rong driver itraya karanga rescue vehicle mga kasimanwa. Makaroon na ginahimo siya man kararo raya karang tricycle dahil nga ni nagtugat ang ano mo traffic sa raya karang area mga kasimanwa. Umanro sa initial nga information nga atong habo mga kasimanwa, raya karang tricycle haging hit and run itas ang katrak. So raya karang tricycle hay sa pagka hit and run itaya karang truck hay sumagawig imaw sa raya karang ambulance. Rason para sumunggab imaw sa nasambitan nga ambulansya mga kasimanwa. So sa makaron hay magapadayon paro gina ubra nga investigasyon it aton nga Kalibo Municipal Police Station angot sa raya karang nga aksidente mga kasimanwa. So iruyon naton yung mga natipon nga balitaan maghalin kara sa aton nga area of responsibility para sa patasag may tagapusuong pagpanerbisyo publiko with Kasimanwang Jenilyn Gana. Ako man si Kasimanwang Vanessa Paderes at Energy FM Kalibo, Kasimanwa ko, palangga ko.